ang Dios nagakonekta sa ato adire para to minister us, no, para ang ilang alawiton mapaabot o dire ni maong lugar, no, pagka maayo og pag-anindot magkahiusa pagpuyo ang katawan ingon nga mga igsoon. So meaning po kanang giingon nga igsoon, wala po tay wall, walay division. So that's why atong open ni siya tanan, no, tanan nga mga churches, dili lamang sa uban nga makasimbahanan, tanan akong gi-welcome ang presensya sa matag usa. Ato kuno pagpakan natong buhi ka Dios. Wala ka hinday kay puski pa. Amen. No, una na to nga punto, united in mind. Nasayod ko nga ang karon nga sitwasyon nagkapariha ta og hunahuna. No, amen. No, sa diha nga gituboy ako sa Dios sa nimaong iglesia. Dunay usa ka tawo nga maong nagkahiusap no even sa hunahuna pa lang landaan. Ingon siya, pastor, pwede ta makahimo og mga dako nga event nga pagahimuon, dili lang ni sa nga diri nga lugar. Nasayod ko nga kini nga mga tawhana gamiton gyud sa atong buhi nga Dios. Kay I know nga pariha ta og hunahuna, no, pariha ta og hunahuna, united in mind, no. Ingon siya diri in Romans 8:5, for those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live in spirit, the things in the spirit, no. Magisgot ta og kana bitong pariha ta og hunahuna sa diha ko sa church. Nakakunik ko aning mga tawhana ang ilang hunahuna gyud kanira yung pagdaig sa atong buhi nga Dios. Amen. Nalipay kay ko kay kaning mga tawhana gigamit pud sila sa Ginoo nga nakakunik pud mi aning gitawag og 12 tribes, no. So wala kay ko'y idea, wa kay ko kaila nila, pero sa diha nga nakita nako ang ilang smiling faces, no. Malipay ta nga murag first pa na to nga nagkita, pero murag karaan na kita nga amigo. Amen. Wait ako rin mong tapad, amigo ba mo? Amen. No. Amigo ta, no, sa buluhaton. So nakita nako nga usahay kana bitong magdala mi ta og church, usahay nagkalagi-lagi na lang atong estilo, nagkalagi-lagi na lang atong mga pamaagi, pero musugot mo sa dili inani nga event wala mi gidala og church, among gidala ang gamhanan nga ngalan sa Dios, ang gamhanan nga ngalan sa Dios, tungod kay wala tay laing gituboy, dili ang tao ang atong gituboy, the word Jesus Christ sa atong ginabuhi.